马来西亚、新加坡、西班牙、Brazil、Georgia、巴西、津巴布韦。端午节 person from ancient times, like 2,000 years ago, and threw the 粽子 in the sea. 那个村都是用船，龙船就是追它的整体。然后他们就把这个龙舟跟端午节放在一块。划龙舟是一个团队运动嘛，你一个人再怎么强也没有办法把这个龙舟带起来。团结精神，不要放弃。大家一起在那里划着划着，不然会有一种团队感。I think this was kept during history, and those 2,000 years from now, we can still feel the teamwork and everybody working together and putting the strength and to make the boat to walk faster. Everybody does actually 40% of themselves, and like making yourself pushing yourself harder to show your real potential than like with your team, of course. 觉得很好啊，这边可以交新的朋友，认识不同的国家的人，我觉得非常有意思。在最大的一次可能就让我们来自不同国家的留学生更深刻地了解端午节文化、龙舟文化和中国文化。